Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan klik subscribe kalian telah support channel ini dan keep being creative people. Salam Ibers. Ya, kita lagi ngirim ke Malaysia. Sekarang pengiriman ke PT Pos. Yuk diangkut. Diangkut kirim ke PT Pos. Melalui PT Pos kirim ke Malaysia. Tutup dan ditekan. Indonesia. Ayo dek, turun. Yuk, kita kirim ke Malaysia, woi. Malaysia.